दुनिया में कुछ ममालिक सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि कहानियाँ होती हैं। ऐसे ही एक मुल्क ईरान की कहानी शायद सबसे ज़्यादा शानदार और पेचीदा है। ये कहानी शुरू होती है कदीम फ़ारस से, एक ऐसी सरजमीन से जहाँ से तहज़ीब ने जन्म लिया और जहाँ की सल्तनतें दुनिया की अजीम तरीन सल्तनतें शुमार की जाती थीं। फ़ारस में कायम हुई है खामनशी सल्तनत, जिसे अकीनिमेड के नाम से जाना जाता है। एक ऐसे बादशाह साइरस द ग्रेट के ज़ेर क़यादत अजीम क़ुव्वत और हिकमत की अलामत थी। ये सल्तनत इतनी वसी थी कि इसके दायरे में मशरिक़ में दरियाए सिंध से लेकर मग़रिब में बहरा रोम तक फैले हुए थे। लेकिन इस सल्तनत की पहचान सिर्फ सरहदों की वसअत नहीं थी, बल्कि इंसानियत, अदल और मजहबी आज़ादी थी। मुख्तलिफ इलाकों के लोग अपनी ज़ुबान और मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकते थे। इस आज़ादी की अलामत के तौर पर साइरस सरेंडर आज भी दुनिया में एक तारीखी शाहकार के तौर पर मौजूद है। सन 330 कबल मसीह में मकदूनिया के फातेह सिकंदर आज़म ने फ़ारस पर हमला किया और इस सल्तनत का ख़त्मा कर दिया, मगर फ़ारस तहज़ीब ख़त्म न हो सकी। ये बाद में इश्कानी और सासानी सल्तनतों की शक्ल में ज़िंदा रही और ईरान की शनाख्त को बरकरार रखा। इश्कानी सल्तनत की फ़ौज बहुत मशहूर थी, ख़ास तौर पर घुड़सवारी और महारत रखने वाली फ़ौज के तौर पर। ये फ़ौज रोमी सल्तनत के ख़िलाफ़ कई जंगों में कामयाब रही। इसके बाद सासानी सल्तनत आई, जो ईरान की आखिरी अजीम गैर इस्लामी सल्तनत थी। उस दौर में दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ारस हुकूमत कायम हुई, जिसके बादशाह कसरा परवेज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुक्मरान थे। इस्लाम की दावत देने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरा को ख़त लिखा, मगर उसने ये ख़त फाड़ दिया। ये वो लम्हा था जब तारीख़ ने नया रुख इख्तियार किया और फ़ारस की अजीम सल्तनत की कमज़ोरी शुरू हुई। इस्लाम का फ़ारस में दाखिला 7वीं सदी ईस्वी में हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मुसलमानों ने अरब फतूहात शुरू की। 632 ईस्वी के बाद खुलफाए राशिदीन और फिर खलीफा उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में मुसलमानों ने ईरान की सरजमीन की तरफ तवज्जो दी। सबसे पहले खरासान फ़ारस के मशरक़ी हिस्से के इलाके में मुस्लिम फ़ौजें दाखिल हुईं। 637 ईस्वी में बादाम शहर के बाद सासानी सल्तनत की फ़ौज मुसलमानों के सामने शिकस्त खा गई। इस लड़ाई के बाद सासानी सल्तनत का ज़वाल शुरू हुआ और फ़ारस के मुख्तलिफ़ इलाकों में इस्लामी हुकूमत कायम हुई। इस फतह के नतीजे में इस्लामी तालीमात अरबी ज़ुबान, कुरान, फ़ारसी अवाम तक पहुँचे। इस्लाम लोगों तक फैला। मुकामी फ़ारस शोरा और मुफक्रीन ने इस्लाम की तालीमात को फ़ारसी अदब में शामिल किया, जिसे बाद में रोमी और हाफिज़ की शायरी में इखलाकी और मजहबी पैगामात नज़र आते हैं। और इसमें इस्लाम सिर्फ फ़ौजी फ़तह तक महदूद नहीं था, बल्कि सकाफ़ती, इल्मी और अदबी असरात के ज़रिए मजबूत हुआ। 8वीं और 9वीं सदी में फ़ारस इस्लामी दुनिया का एक इल्मी और सकाफ़ती मरकज़ बन गया, जहाँ से फ़लसफ़ा, साइंस, शायरी और तिब में बड़े बड़े उस्ताद और दानिश्वर पैदा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद मुसलमानों के दरमियान क़यादत का मसला पैदा हुआ। कुछ लोग चाहते थे कि हज़रत अली नबी करीम के बाद मुसलमानों के खलीफा हों, जबकि दूसरे लोग ऐसा नहीं चाहते थे। इसी सियासी और अक़ीदती इख्तलाफ ने बाद में शिया और सुन्नी फ़र्क की बुनियाद रखी। शिया वो लोग जो अहले बैत और ख़ास तौर पर हज़रत अली की विलायत पर ईमान रखते थे। वाक़े करबला ने इस शनाख्त को मजबूत कर दिया, जब हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथी यजीद की फ़ौज के हाथों शहीद हुए। ये अक़ीदा और शनाख्त ईरान में सफ़वी सल्तनत के दौर में मज़ीद मुस्तहकम हुआ। जब शिया इस्लाम को सरकारी मज़हब करार दिया गया, उस वक्त ईरान की सकाफ़त, क़वानीन और सियासत में शिया अक़ीदा मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर गया और आज ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया अक्सरियती मुल्क है। ईरान, जिसे
قدیم زمانے میں فارس کے نام سے جانا جاتا تھا، آج مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا کے سنگم پر واقع ہے۔ اس کے شمال میں کیسپین سی، جنوب میں خلیج فارس اور عمان کی خلیج ہے، مغرب میں عراق اور ترکی، مشرق میں پاکستان اور افغانستان اور شمال میں آذربائیجان اور ترکمانستان کی سرحدیں ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 70واں بڑا ملک ہے۔ یہاں بڑے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں۔ ایران کے تیل کے ذخائر دنیا کے سب سے بڑے ذخائر ہیں۔ تقریباً 157 ارب بیرل تیل کے ثابت شدہ ذخائر ہیں، جو سعودی عرب کے بعد دنیا کے سب سے بڑے ذخائر میں شامل ہوتے ہیں۔ اپنائے ہرمز دنیا کے سب سے اہم سمندری گزرگاہوں میں سے ایک ہے، جو ایران اور عمان کے درمیان واقع ہے۔ اس کے ذریعے دنیا کا تقریباً 20% تجارتی تیل منتقل ہوتا ہے۔ 20ویں صدی میں ایران نے ترقی کی طرف قدم بڑھایا، مگر شاہ محمد رضا پہلوی کے دور میں مغربی اثرات اور سیاسی ظلم نے عوام کی بے چینی بڑھا دی۔ اسی دوران ایک روشن خیال مفکر ڈاکٹر علی شریعتی ابھرے۔ شریعتی نے نوجوانوں کو بتایا کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ ظلم کے خلاف جدوجہد، سماجی انصاف اور عوام کی ذاتی کا راستہ بھی ہے۔ ان کے خیالات نے نوجوانوں میں شعور پیدا کیا اور انقلاب کی تحریک کو ایک فکری بنیاد دی۔ 1989 میں عوام کی بے چینی اور شعور ایک طوفان میں بدل گیا۔ لوگ سڑکوں پر نکل آئے، مظاہرے بڑھے، آخرکار شاہ کو ملک چھوڑنا پڑا۔ روح اللہ خمینی نے قیادت سنبھالی اور ایران میں ایک اسلامی جمہوریہ قائم ہوا۔ البتہ انقلاب کے بعد ایران کو سب سے بڑا امتحان ایران عراق جنگ 1980 اور 1988 کی صورت میں برداشت کرنا پڑے، جب عراق کے صدر صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا۔ یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی، لاکھوں ایرانی شہید اور زخمی ہوئے، معیشت شدید متاثر ہوئی، مگر ایران نے اپنی سرزمین اور عوام کی حفاظت کی۔ ایران کے انقلاب کو تاریخ میں مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تاریخ سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ شاہ کی فوج اور سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر تشدد کیا اور گولی چلانے کے واقعات کے ساتھ مظاہروں کو طاقت سے کچلنے کی کوشش کی۔ جب روح اللہ خمینی کی قیادت میں اسلامی جمہوریہ ایران قائم ہوا تو نئے نظام کے مخالفین اور سابق شاہ کے اہلکار اور سیکولر کارکنوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یہاں ہزاروں لوگوں کو عدالتی امر کے بغیر گرفتار کیا گیا، سزائیں دی گئیں اور قتل کیا گیا۔ آزادی اظہار پر پابندی لگائی گئی، اخبارات اور ٹی وی چینلز کو بند کر دیا گیا، خواتین کے لباس میں بھی تبدیلی کی گئی اور ان کے حقوق بھی کچھ حد تک محدود کر دیے گئے۔ ایران میں بہائی مذہب کے پیروکاروں کا قتل عام کیا گیا۔ اس مذہب کی بنیاد ایران میں 19ویں صدی میں پڑی تھی۔ اس مذہب کو غیر اسلامی اور غیر قانونی قرار دیا گیا۔ بہائی کمیونٹی کو مذہبی حقوق، سماجی اور سیاسی اور تعلیمی حقوق سے محروم کر دیا گیا۔ دوسری طرف ایران میں 1988 کے بعد معیشت، دوائی، ٹیکنالوجی، سائنس اور طب میں ترقی کو ترجیح دی گئی۔ ایران نے اپنے جوہری پروگرام کے تحت توانائی اور تحقیق میں قدم بڑھایا۔ ایرانی سائنسدانوں نے سیٹلائٹس اور راکٹ لانچ کرنے میں مہارت حاصل کی۔ ایران نے ڈرونز، میزائل سسٹمز اور دفاعی آلات کی تیاری میں خود کفالتی حاصل کی۔ جدید ہسپتال اور روبوٹک سرجری اور ادویات میں ترقی کی۔ ایپس، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور سائبر سیکیورٹی کے شعبے میں تیزی سے ترقی کی گئی۔ 20ویں صدی میں رضا شاہ پہلوی کے دور میں ایران میں خواتین کے لیے یونیورسٹی اسکولز کھولے گئے تھے۔ انقلاب کے بعد بھی خواتین نے تعلیم میں حصہ لینا جاری رکھا۔ یونیورسٹیوں میں تقریباً 50% یا اس سے زائد طلباء خواتین ہیں۔ خواتین نے ریاضی، فلکیات، طبی تحقیق اور انجینئرنگ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ مختلف ٹیکنالوجی کمپنیز میں خواتین اہم پوزیشنز پر کام کرنے لگیں۔ ایرانی فلمیں دنیا میں اپنی ثقافتی، سماجی اور فکری اہمیت کی وجہ سے مشہور ہیں۔ فلم سازی کا یہ سفر 20ویں صدی کے اوائل میں شروع ہوا، مگر عالمی شہرت اسے 1980 اور 90 کی دہائیوں میں ملی۔ خاص طور پر اسلامی انقلاب کے بعد ایرانی فلمیں نہ صرف تفریح کا ذریعہ بنی بلکہ ثقافت، سماج، اخلاقیات اور سیاسی شعور کی بھی عکاسی کرنے لگیں۔ ایرانی فلمیں بین الاقوامی فلم فیسٹیولز میں بھی حصہ لیتی ہیں اور انعامات بھی جیتتی ہیں۔ مشہور فلم ساز اصغر فرہادی نے اکیڈمی ایوارڈ یعنی آسکر ایوارڈ بھی جیتا۔ ایران میں خاندانی نظام خاصا مضبوط ہے
और ख़ानदान के अफराद एक दूसरे के करीब रहते हैं। बड़ों का एहतराम लाजमी समझा जाता है। ईरानी लोग शायरी, मौसीकी और अदब में दिलचस्पी लेते हैं। सिनेमा, थिएटर और मौसीकी प्रोग्राम में शरीक होते हैं। ईरान में एक अहम त्यौहार यानी नौरोज़ मनाया जाता है। इसे पर्शियन न्यू ईयर का नाम दिया जाता है। इस त्यौहार के दौरान लोग घरों की सफाई करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं और दोस्तों और ख़ानदानों के साथ जश्न मनाते हैं। ईरान में नौजवान कॉफ़ी शॉप्स, रेस्टोरेंट और पब्लिक मुकामात पर मुलाकातें करते हैं। 1979 से पहले ईरान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात कायम थे, लेकिन इनकलाब के बाद ये ताल्लुकात कशीदा हो गए और ईरान ने हमेशा फ़लस्तीनी अवाम की हमायत की और इसराइल को खास रियासत करार दिया। इसराइल ने ईरान के एटमी प्रोग्राम और फ़ौजी ताकत को हमेशा अपने लिए ख़तरा समझा। यही वजह है कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान वक्तन फ़वक्तन झड़पें जारी रहती हैं। ये तनाज़ा आज भी खित्ते में सबसे अहम कशीदगी का सबब बना हुआ है। ईरान पर दुनिया ने कई मरतबा इक़्तिसादी और सियासी पाबंदी आयद की। ख़ासतौर पर एटमी प्रोग्राम के हवाले से इन पाबंदियों ने ईरान की मईशत, बैंकिंग, तेल की बरामदात और आलमी तजारती ताल्लुकात को मुतासिर किया। 2015 की पाबंदियों के हवाले से वक्ती मुआहदा हुआ, लेकिन हालात दोबारा कशीदगी की तरफ बढ़ गए। 2024 से 2026 में ईरान इसराइल झड़पें मज़ीद बढ़ने लगीं और आज ये जंग की कैफियत में मुब्तला है, जिससे खित्ते की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है।